Pwede ba, Zay? Kaya mo daw si Jeff, pre. Ayan pa si Magic. Ay, si Magic, boy. Ay, ayan pala si Jeff, pre. Jeff. Ay, PU yun sila, Jeff, eh. Dito, sa akin ka, Jeff. Si Jeff. Si Shine na lang, saka si Magic. Chino, ito si Magic, sali mo din, pre. Tara, munisya na lahat, boss. Munisya na. Salin nyo yan si. Tara, munisya. Munisya na, boy. Chino, okay na party mo, boy? Ilan na EPS mo, Chino? Dapat ang EPS mo dyan, 7, ah. Chino, boy. Hindi ka nagpa-mic, boy. Chino, kausapin mo kami, putang. Grabe, wala sa mood yan, boy. Binatrip ng mga member kanina yan, eh. Patrick ka, boss? Munisya. Binatrip ng boss ko. FS, pero may stat pa dyan. Ano, bod? Wait lang, wala pa kami EPS. Sige. Si Shine nga daw, o kaya si Magic. Zay. Diyan ka, Zay. Pa-FS nga sila, Zay. Dito, tanga. Inang bida-bida na waps to. Ay, si Alex, boy. Si Alex na doon, boy. Si Alex nandito. Kasi, tapos diba pagpasok natin, sasabay tayo sa kanila. City muna tayo una, tapos saka pag-drop ng PO pag nakapaps na. Pagka magsisiti kayo, layo na lang. Ay, pagka magsisiti ka, layo ka na lang. Pagka, di ba, nag-command, pasok, di ba? Entrance. Magsisiti muna ako para mabilis tayo mag-vaps. Asan ka, Jeff? Jeff, andito ako, Jeff, po. Tapos pag mag-drop kayo ng city, layo na lang kayo. Yan. Yun. Red, pahinga ako citizen kahit, 10 Kahit isa. Itong ino mo, boy. Mga tatlo lang, boy. Piyo ko naman, oh. Nang yung bababa ko yung wait lang. Wait lang, boy, bababa kita, Hono ka. Pati yung medic. Yan, medic. Oh, boy. Boss, 3 EPS ko dito, boss. Boy, bakit nagpapaling kayo ng Discord lagi? Potang inang yan. Mawala ba kayo account? Boss, gumawa kayo account sa Discord para di paling. Pre, link nga daw Discord, pre. Ayan, no? Kaya Chino. Boy, apak na. 58 na. Boss, apak na, boss. Apak na. 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok na, boss. Pasok na, 58 na, eh. Pasok na. Drop na lahat. City. Drop na city. Sa inyo ako, boy. Compress muna lahat. Drop na MH, ba? MH, boy. MH, boy. Party ko, MH, boy. Yun. Tara. Macro. Okay, push. Ready, 1. Kago, ba't nagbiblink, boy? Lang ba? Ang ina naman. Di pa nga ready si Thanos. Bobo naman commander. Boss, pa-image ka na lang, boss. Andiyan naman na EPS mo, eh. Kago, nagbiblink ka, oh. Anong gagamitin mo? May EPS pa tayo isa, boy, ah. Gago. Si Jeep. Ano yung macro ko? Fuck. Sorry, boy. Namatay tuloy yung dalawang EPS. Bawi mo kay Bert. Anong 0001 yan? Yung macro ko ay gumana, boy. Yan. Si Tangina mo, nasang kang tarantado ka. Pinatay mo yung EPS kung bobo ka. Sabi dito, 1v1 tayo. Ubusan tayo ng pats dito. Tangina ka.
Sino pa kailangan ng EPS dyan? Si Jeep, andyan. Putang ina mo, nag-miss ako, boy. Ready? Di mo sila ba yan? Sige, mamaya, wait lang. Bobo ka, putang ina mo. Ah. Pagkasang pass mo sa akin, tanga ka. Ayun na, par. Sayang. Tangin na ka. Tang ina mo, ha. Makulit ka masyado sa pangkat, ha. Iyak siya gago, inad ko eh. Inad friend ko. Iyak ko eh. Dito ka, mas kinarans, mas wala rin. Makulit ka masyado, ha. Tong ina Isa mo. lang episode dito eh, pag lazy ako. Uy, nakapag plus 7 pa yun, ha. Baka ma-OT-dip tayo, boy, ha. Gago, Charot! tapos mag-swordsman yan. Ay, karat! Yan, boss. Sed, Uy, May nagpapahatak ah. mahatak mo nga to. Hindi ko mahatak eh. Atakin sa Discord. Ako nga, boy. Okay na. ano daw? Okay na. Oh, apak na lahat mga boss. Apak na. 3, 2, 1, tara, pasok na. Pasok na mga boss. Arwa na lahat. Arwa na. Compress na lahat. Rinig ba ako? Rinig. Ako muna, check. Rinig, boss. Rinig, boss. Compress na lahat, boss. Compress na lahat. Okay na ba? Okay na lahat ng party nyo. 3, 2, 1, drop Emi. Chemi. Boy, 3, 2, 1, tara. Baba. Okay, tara, baba. Check mid. Wala mid. Tara pa. L1. Kang inang shook ko. Compress muna sa L1, boy. Wala tata. Compress na. 3, 2, 1, tara, baba, pamid, boy, pamid. 8, 7. Oh, balagbag na, pwesto na, ready? 1. Balagbag na, boss. Balagbagin nyo na, boy. Ako bahala sa likod nyo, ready? Likod, tingin likod, compress na. Compress na lahat, boss. Compress na, pasok mid, mga namatay. Sa L, boy. Compress na. Sige, boy. Compress muna lahat, boy. Ay na, ready? 1. Tanga. Ginagawa nyo, boy. Pasok mid lahat. Mga namatay. Pasok mid. Mid muna lahat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na yung iba dyan. Wala. O, compress na lahat. Compress na, macro ko. Compress na. 3, 2, 1. Drop Emi. Chemi. Patayin nyo nga muna yan, boy. Patayin, baba na. Pa L1 tara pa L1 na, boy. L1 na. 3, 2, 1, tara, push na. Ready? 1. Boy, naulahan na yan, boy! Boy, push na. I-push yun na, boy. Push yun na. Nasa baba pa rin kayo, boy. Boy, push yun na. L1, pasok L1, mga namatay. Pasok L, mga namatay, boss. Ay, gago, di ako nakasave. Tanga. Binansyo, bobo. Wait lang, boss. Kung ilang binansyo to. Sorry, boss, di nakasave. Gago. Okay, pasok L, balagbag muna kayo yung boss. Balagbagin nyo muna, boss. Balagbag muna, boss. Pasok L. Pasok L, mga namatay. Okay, compress na muna dyan sa L. Balagbag lang, boss. Huwag mo na kayo Three, two, one, PUR din drop. isang FS na ako ah. Okay, compress na. 3, 2, 1, drop. Chemi. 3, 2, 1, tara, baba na, boy. Tingin niya muna mid, tingin sa mid. Sige, ubusin nyo muna sa mid, boy. Ubusin nyo na sa mid, ha. Ready, 1? Okay, balagbag muna. Compress na lahat sa macro ko. 3, 2, 1, tara, baba, pa right, boy. Pa right. Tara, ready? 1. Boy, unahan na yan, boy! Naunahan na, boy! Diretso na, oh! Andito na kami sa likod, boy. Pa-ready na, 1, ha? Ready? 1. Boy, ubos na to, boy. Ubos na. Nasa likod na kami, boy. Nasa likod na. Push nyo na. Ready? 1. Binaba kayo, boy. Ayaw nyo mag-push. Nababasag. Yung pasok R, mga namatay. Tangina nyo, nasa loob na kami, boy. Ay, popo.
Boy, sorry boy. Hindi pala nakasave. Pumasok ka agad, gago. Boy, balagbagin nyo muna sa R, boy. Balagbag muna, boy. Balagbagin nyo muna R. Balagbagin nyo, ubusin nyo. Ubusin nyo muna, boy. Okay, balagbag lang. Save muna ako, gago. Pasok R, mga namatay. Pasok R. Ayun, nakasave na ako. Oh, balagbag boy, oh. Ang dami pa dito, boy. Tangina, binabasag lang kayo, boy. Balagbag. Ready? 1. Balagbag, boy. Balagbag. Balagbagin nyo. Balagbag lang. Andito pa kami, boy. Nako, RG nga tayo, boy. Wag na pumasok, boy. Ay, nyo wag pumasok. Apak nga mid, apak sa mid. Mid tayo, mid, apak sa mid. Apak mid. 3, 2, 1, tara, pasok mid. Mid na, pasok mid, boy. Pasok mid. Konti pa rin namin dito, ha. 5, 4, 3, 2, 1. SG, ha. Galing baba, ha. Pa-ready ng 1, ha. Okay, compress lang. Okay na lahat? Okay na ba lahat, boy? Okay na lahat? Okay na. Compress na. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, baba. Right. Wag na. Laser daan, boy. Laser daan. Par 2, boy. Ay na, push na, boy. Push na. Ready, 1. Naunahan na yan, boy. Push nyo na, boy. I-push nyo na, boy. Boy, push nyo na. I-push nyo na, Arto, boy. Ba't nagbabak? Boy, i-push nyo yung tornado nyo. Ayan, natatalo tayo, eh. Pasok right, mga namatay. Sa inyo, boy. Sayu. Tapusin. Pasok right, mga namatay, boy. Pasok right, mga namatay, boy. Pasok right. Ang dami pa dyan sa R2. Paubos natin the boy. Sige. Yung Archer, pa-BA. Gago, patay ka na. Compress na. Baba kayo, boy, yung mga nasa R2. Baba. Baba, mga nasa R2, boy. Okay na ba lahat dito? Kalabanan doon, pre. Sa 3, 2, 1, trap R2, boy. Par 2 muna, boy. Par 2. Ito, ready, 1. Ubos. Tara, push na par 2, boy. Push par 2, baba. Left, pa L2, boy. Pa L2, boy. Pa L2, boy. Compress muna lahat, boy. Compress muna lahat. Kakapusin na image natin. Compress muna lahat. Pa CD. 3, 2, 1, drop MH, 3, 2, 1, drop push. Push, boy. Push. Ready, 1. Naku po, naka-cancel ako. Push nyo na, boy. I-push nyo na, boy. Push nyo na, boy. Boy. Push. Hanggang R1. I-push nyo. Hanggang R1, boy. I-push nyo, boy. Hanggang R1, boy. Pasok. L pala. Pasok L, mga namatay. Pasok L. Hanggang L1 na, boy. Hanggang L1 na, boy. Nasa hagdan, no? Ready? 1. 8. 7. Wala. Pasok L, mga namatay, boy. Pasok L. L2 UG L2 UG pababa. Sige ko. Copy. Naku, namatay. Sige. Compress lang. Macro ko. Compress sa macro ko, boy. Okay na ba lahat? Okay na lahat ng party? Okay na? 3, 2, 1. Pa L2 tayo, boy. L2, boy. L2. L2, baba. Pa R2 tayo, boy. Nag-L3 sila. Ito, ready? 1. Pagkain muna, boy. Ubusin nyo na, boy. Pagkain muna, boy. Ubusin nyo pagkain. Parto na, boy. Parto na. Okay, R2. Wag. Balik. Mid, bilog. Dito, bilog. Compress dito, boy. Compress bilog, boy. Compress. 3, 2, 1, drop MH, boy. MH, boy. Party ko. Dito, macro ko, daan. Macro ko. Sunod sa macro ko, boy. Ito, ready, 1. Patayin nyo nga muna to, boy. Tara, dito, boy. Platform. Baba ng platform, boy. Tara. Push na. Para hindi ng 1, boy, ah. Tara, push na. Ready, 1.
Yan, push na. Wala tong cancel na yan, boy. Push nyo na, boy. Push na. I-push nyo na, boy. Boy, wag na kayong mag-back. I-push nyo na. Push. Ready? 1. Boy, push lang. Ayan po, marami pa kayo dyan, boy. Push lang. Mga namatay, R1 ha. Pasok ha. Sige, boy, ubusin nyo. Ay, may SG pa. Sabay nyo na SG, boy. Pasok R, mga namatay. Sabay nyo na SG, boy. Baba kayo R1, boy ha. Baba na R1. Ubusin nyo pati SG, boy. R1 na, compress na lahat. Compress na sa R1. Ubus na, ubos. R1, boy. Baba kayo, boy. Baba. Ito, 8, 1 MP ah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Balagbag na, boy. Boy, balagbag na sa bilog. Balagbag na sa R1, boy. Boy, balagbag na, boy. Balagbag na. Ready? 1. UG ah. Balagbag lang, boy. Balagbag. Pa-cancel yung UG, boy. Box, oh. Marami pa sa box, boy. Boy, ready? 1. Sa box, boy. Marami pa, boy. Boy, sa box muna, boy. Ubusin nyo muna sa box, boy. Nako. Inihikutan kayo, boy. Ayaw nyo pumesto, boy. Pasok R, mga namatay. Boy, pumesto kayo, boy. Pag binibilangan, boy. Pasok R, mga namatay. Galing R2 pa, ha. Okay, ubusin nyo. Papatay ng archer, ha. Tatas yung archer, ha. Ready? 1. Compress na macro ko. Compress na. 3, 2, 1, drop MH. Baba. Baba. Pa L1. Wait lang, boy, ah. Wait lang. Wag. Nakapwesto, boy. Pa L2. Hindi. Laser, boy. Compress muna sa laser, boy. Compress lang sa laser. Compress. 3, 2, 1. Balik L1. L1. Tara. Pa L1 na. Putang ina, hindi. Wag, boy. Wag muna. Wag, compress tayo. Compress muna, boy. Compress muna macro ko. Boy, compress lang. Compress sa macro ko. 3, 2, 1, drop MH, boy. Boy. Wait lang, boy. Hindi ako level 1. Putang ina mo. Tara pa, laser na daan, boy. Pa L2 na. Putang ina mo. Hindi na fake, ah. Okay, patay nyo. L2 na. Compress na L2. Pakapal muna, boy. Okay na. 3, 2, 1, tara pa L1 na. L1 na. Pa-ready ng 1, ha. Ready? 1. Boy, naunahan na yan, boy! Naunahan na sila, boy! Boy, balagbag na. Hanggang L1, boy! Hanggang L1, boy. Balagbag na, boy. Hanggang L1, boy. Balagbag. Pasok L, mga namatay. Balagbagin mo hanggang L1, boy. Balagbagin nyo hanggang L1, boy. Pasok L, mga namatay. Boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Balagbag, boy. Boy, balagbag, boy. Pwesto kayo, boy. Pwestuhan nyo, boy. Ready? 1. Boy, pwestuhan nyo, boy. Ubus yan, boy. Nauubos pa kayo, boy, oh. Ubusin nyo. Balagbagin nyo. Balagbag lang. Pasok L, mga namatay. Pasok L, mga namatay, boy. Mga namatay. Ano, ang dami pa dito, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3. L2 galing. Ready? 1. Boy, ang dami pa dyan, boy. Oh, balagbagin nyo muna, boy. Yung pa isa-isa. Okay, compress na. Pati nyo archer, oh. Compress na lahat. May pumindot. Size. Compress na. Compress muna. Compress na. 3, 2, 1. Drop MH, boy. Pa-MF tayo. Pa-MF. Kinang ina mo. Ito, pa-ready na 1, ha. Ready? 1. Naunahan na yan, boy. Naku, namatay pa. Push na hanggang MF, boy. Push na. Patayin nyo nga muna, boy. Yung nag-OT. Kumukulit, eh. Sayang yung 1M, eh. Okay, push na. Patayin nyo yung OT, boy. Patayin nyo yung OT. Yung nag-OT. Sige, labas, boy. Bilog tayo. Bilog. Labas, bilog.
Bilog, boy. Bilog. Compress lahat, compress. Magpapayamit ako. Compress na, okay na lahat. Okay na. 3, 2, 1, sa RT tayo daan ha. Sa R3. Tara, baba. R1 sila boy. Baba. Kaltukan nyo, oh. Ready? 1. Okay, tara, pa R1 na, boy. Push na to, boy, ha. Push na, boy, ha. Push na. Shan, pa ready na, na. Okay, push na. Push, ready? 1. Boy, na, uy, gago. Tang ina mo yung gumilid. Balagbag na hanggang R1. Ready? 1. Balagbag hanggang R1, boy. I-push yung tornado nyo. Push nyo yung tornado nyo, boy. Push na hanggang R1. Push na hanggang R1. R1. Pasok mga namatay sa R1, boy. Pasok R1 mga namatay. Pasok R1 mga namatay. Joel. Pasok R1 mga namatay, boy. Pasok 8. Hanggang R1, boy, ha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Balagbag na, boy. Balagbag, boy. R1, boy. Boy, yung R1, boy. Balagbagin nyo, boy. Balagbag na hanggang R1, boy. Yung R1. Ang dami pa sa R2 galing, oh. Yung R2 galing, boy. Ubusin nyo. Boy, yung R2 galing, boy. Ubusin nyo, boy. Balagbag lang. Ubusin nyo. Yung pa isa-isa. Chani tayo, boy. Yung R2 galing, boy, oh. Ready? 1. Boy. Si Yongski. Salim Piti. Asan? Nandito kanina eh. Ayun na, R2 galing. Ready? 1. Yung baba, wait lang. Kawa. Compress na sa R1. Patayin nyo yung Archer, oh. Ibihin nyo. R2 galing. Ready? 1. Naunahan na yan, boy. Compress na lahat. Compress na. Magpapa-image ako, boy. 3, 2, 1, drop image. Tara, baba. Ready? Yung bala. R2, ice Ito pa, laser muna. Laser. Yung pa laser, boy. Laser. Macro ko, laser. Asa kayo, boy? Hala. Wait lang, boy. Kawawa. Nawawala kayo, boy. Tara pa, R2 na. Ready? 1. Wala tao. Kinangina. R2 na. Kinangina, nawawala kayo, boy. Sa kayo pumupunta, nagpa-L1 kayo. Compress na muna. Compress lang. Galing R1, ha. Compress na lahat. Wala, ang dami naglalakad. 3, 2, 1, drop image, boy. Tara, pa L2, boy. L2. Ito, ready? 1. Una na ako dyan, boy. Pa L2. L2 muna, boy. L2 na. Naku, nakat kayo. Saan kayo nakat, boy? Sa Saan kayo nakat? ano pa sila, pre? Sa ano pa ng bilog? Naku. Sige. 3, Target. 2, 1 pa L1 na. Push. Ready? 1. Naunahan ko yan, boy. Patay sila. Sige, push yun na. Tangina nyo. Ba't di sabay-sabay image, boy? Ay, RG tayo. Ang daming naman. Sa R. Pasok R, boy. Pasok R tayo lahat. R. Ubusin nyo pagkain, no? Pa R2. Compress na R lahat tayo, boy. Sa R. Pasok R. Boy, salin nyo si Alex, boy. Ay na, ready? 1. R2 Compress na. Ang konti natin dito, boy. Wait lang. Boy, eto lang ba tayo, boy? Eto lang ba? Eto lang ba tayo? Sorry dito, pre. Wala na tayong members. Eto lang ba? Compress na lahat. 3, 2, 1, drop image. Sa parto, boy. Parto. Konti natin, boy. Eto, ubusin nyo pagkain, no? Inyo na yan. Ready? 1. Ubusin nyo na. Ako? Inyo na yan. Tara, baba. Pa L2. Pa L2, boy. Push na L2, boy. L2. Sagad na to, boy, at. Compress muna saglit. Compress na. 3, 2, 1. Tara, push na. Pa-ready ng 1, ha. Ready? 1. Naunahan na yan, boy. Nauna na sila. Push na, boy. Push na. Kawawa. Ako nga, boy. Napagitnaan tayo. Boy, ikaw, Ako boy. na, boy. Labas nga kayo lahat, pre. Preset nga tayo. Potangin na nagiging chuplets tayo, par. Potangin ng galaw yan. Ayos galaw, boy.
Ako, nabubugbog tayo, pre. Ayos mo ka. Apakar lahat, boy. Sunod muna lahat, boy. Sunod lahat, boy. Lahat pati nung nakapiyo, pre. Yung mga tumatagos, yung mga nakapiyo naman, pre. Paipat paiubos naman, par. Mga nakasiti lang yung pagkakaltukan nyo, par. 3, 2, 1, tara, par. Pasok, pasok, pasok. Tulong-tulong tayo, pre. Huwag kayong... Oh, pinangina naman, oh. Putang ina mo, nakalut ako City Boy. Kanina yun. Bitaw na ako. 7. Pwede na yan, boy, ha? Laban nyo na, par. Laban nyo na, par. Laban nyo na, par. Laban nyo na, par. Ubusin nyo na yan, ha? Ubusin nyo na, par. Ubusin nyo na, par. Ubusin nyo na yan, par. Ubusin nyo na, par. Laban nyo na, 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 pre. Laban nyo na, pre. Laban nyo, par. Laban nyo, par. Putang inang mga yan. Okay. R1 lang, R1 lang, R1 lang, R1 lang. Ayan pa yung isang FS paro. Compress na, compress na, compress na, compress na, compress na, compress na. Umayos, ayos galo, pre, ayos galo, pre. Wala mo nang tulonggis, pre. Putang inang nga, puro kayo mga tulonggis dito. Ano, ako lang ba malakas dito? Charot. Yung Rex daw, sali nyo. Oh, wait lang, wag muna kayong gumalaw-galaw. To UG pababa. Okay na, par. 3, 2, 1, Emish lahat, boy. Galing R2, ha. Emish lahat, par. Emish lahat. Emish lahat, par. 3, 2. Putang ina, galing pa lang R2, pre. Putang ina nyo, ha. 3, 2, 1, tara R2, boy. Bumalik. Una yung mga city, boy. Baba. Paipatay na yan, pre. Warden si Fury na DC yata. Yan, boy. Again, Likod niya UG, likod niya UG. L2 lang. Parap nung city party par sa L2 para. Nasa L2 sila, pre. UGSG Ito na, magkasunod. par. MP par. Push nyo muna. L1 lahat. Focus sa L1, pre. Focus sa L1. Sige, push nyo. Push nyo muna, pre. Huwag kayo magpaiwan dyan. Tanga, malilikuran kayo, pre. Push nyo, par. Sagad nyo. Sagad nyo, boy. Sagad nyo, boy. Hanggang L1, boy. Wala papaiwan dyan, boy. Sige, sagad nyo, par. Sagad nyo lang. Sagad nyo lang, pre. Sagad lang. Sige, sagad L1 lang, boy. Sagad lang L1, boy. L1 lang, boy. L1 lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, asan na, par? Lumabas? Par, meron sa gitna, par. L2 SG Sige, boy. Pababa Okay, na compress. Emish lahat. 7. Box lang, walang lalabas ng box. 6, 5, 4, L2 UG 2, 1. Ready, 1? Par, pwede na yan, par. Pwede na, par. Sa lubot. Ubus na. Laban na. Walang lalabas ng box, pre. Pukin ang ina nyo. Makita kong lumabas ng box, Kaltok. Laban nyo sa box. Ilaban nyo sa box, pre. Laban nyo lang, pre. Laban nyo, par. Gago na ubus tayo doon, pre. Fuck that. L ba yun? LL. Apak lang. 3, 2, 1. Tara, pasok, par. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, ready, 1? Laban lang, pre. Laban lang, par. Lapotang inang Pro X to. Laban nyo, par. Laban nyo lang. Okay, pasok lang, L, par. Pasok lang, L. Hindi ako makasabay sa CG. Arlo, papasang PL sa akin. Sali ko lang to si Fury. Okay, laban nyo lang. Laban nyo lang, boy. Putang ina mo. Fuck. Okay, walang papasok, pre. Kaya nga ako city, boy. Magsi-city muna ako, boy. Asa ka? Sa thirst.
Kaya apak kayo lahat, apak kayo lahat, apak kayo lahat. L, apak lang ha, apak lang. Sabay-sabay tayo, pre. 3, 2, 1, tara push. Ay, push. Pasok pala. Okay, 8, Gago ka. 7, 6, box lang. 5, 4, 3, 2, ready? 1. Sige, laban par. Ubusan lang lahi dito, pre. Laban nyo. Sige, anlihan nyo, par. Anlihan nyo lang, pre. Anlihan nyo lang, par. Anlihan nyo, par. Anli lang, boy. Anlihan nyo, boy. 7, Nasin din L2 SGSD. 5, 4, 3, 2, May pangkat. 1. Ready, 1? Nice one. Compress na. Compress na, boy. Wawa pala. 8, 7, 6, 5, May pababa SG galing L2. 3, 2, 1. Ready? 1. Tang ina mo, laban par. Laban nyo lang, pre. Laban nyo lang, pre. Hindi na nag-operation. Sige, laban nyo lang, boy. Laban lang, par. Ready, ha? Ready, 1? Tang ina mo. Sige, labas nga muna, walang papasok, pre. Ilaban nyo lang yung nasa loob, pre. Laban nyo lang sa loob. Patay talaga. Sige, pre. Labas. Sige, apak mid. Apak mid, boy. Apak mid, boy. 3, 2, 1. Tara, pasok mid. Pasok mid, par. Okay, bitaw MH lahat, boy. Paubos muna nitong mga nandito, pre. Paubos nyo mga yan, pre. Kaltukan nyo na, wag na kayo papatay dyan, pre. 3, 2, dito macro ko, par. 3, dikit na, galaw, MH na lahat, pre. Gumalaw kayo, hoy! 3, 2, 1, tara, baba, boy. Sige, laser tayo, pa-laser! Okay, dito, L2 nyo, boy. Tangina. Macro ko, par. Yung Maida, pre, oh. Pinapatay kayo niyan, pre. Okay, compress dito na. Akit na. Unti natin, pre. Ba't ka unti natin? 3, 2, 1. Marami MH na cut sa mid, pre. MH lahat, boy. Lahat nung nakat, pre. Pasok na L1, boy. 3, 2, 1. Tara, push par. Ready, 1. Naunahan na, pre. Tatagos na lang kayo, pre. Naunahan na yan, pre. Laban nyo na. Ilaban nyo na, pre. Push nyo kasi, pre. Push nyo, pre. Naunahan na yung, pre. Pupush nyo na lang, par. Pupush nyo na lang yan, pre. L1, pasok L1, pre. Pasok L1 lahat, par. L1 lahat, par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung Maida, pre, oh. Tang ina mo masyado. Ayan na, para. Ready, ha? Ready, 1. Tang ina mo, ako pa rin tinutukan ng bobo na yun. Nakagilid ka. UG, papunta sa inyo. Okay, laban lang, pre. L1. Kago na yun, ako pa rin tinutukan, par. Hayo. SG boy, baba. Okay. Sige lang. Makatapak NS sa L, pre. Sige, lang. Ay, ito na, 8. Pwesto nyo na, 7. Pwesto kayo, 6, gilid-gilid, baba. boss. 4. 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Laban nyo, par. Gago, sa box kasi kayo, pre. Saan kayo pumunta, pre? Hindi ba tayo nauubos ng ganun, par? Paano nga tayo pa? Sige, pumasok na kayo L, eh. Pasok L. 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, laban nyo, 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 laban nyo. Ina mo, namatay na naman ako. Lag. Sige, laban nyo lang, pre, laban nyo lang, pre, laban nyo lang, laban nyo lang. Nangyari sa atin dyan. Nabugbog na tayo, ah. El lang, pasok lang, El. Ako, Sige, laban nyo, pre, yung kanina pa yan, oh, putang inang yan, walang pumapatay dyan. Sa ano, Elto Boy, ah, sa Elto Boy. Huwag muna kayo mag-drop ng PU Warden ah. Solo lang ako. Sige, laban nyo lang, boy, laban nyo lang, boy, laban nyo lang. El lang. Okay. Compress na L par, emish lahat, par. 3, 2, 1, tara baba. mid ah. Sa mid muna. Paubos muna sa mid, boy. Tang ina talaga. Hayop yun ah. Napatay ako nun. Likod boy, ayun na. Ayun na par, harap likod, gago. Laban nyo sa likod, pre. Sige, laban nyo lang, pre. Laban nyo lang, pre. Laban nyo mid, par. Laban nyo lang sa mid, pre, ah. Pasok lang mid, boy. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ready lang, ready 1? Oh. Pansinang ang bagal lang. Sige, laban lang, boy. Saltar na naman. Namatay na naman ako doon. Laban nyo lang, mid, boy. Ang ina dami natin, asan sila? Sige, laban nyo lang, pre. Laban nyo lang. Parte nila Pro X, oh, boy pa, pre, oh. Dito macro nga, pa. Ready 1? Gago, dito nga sa macro ko, pre. Patayin nyo yung mga ano dito, pre. Boy, wala ka macro, Bert. Eto, oh, kanina pa gago. Ready 1? Hindi kita, boy. Putang ina mo. Bagata, boy. Kanina pa ako macro sa may portal, pre. Sige, pasok mid. Gago, hindi pa rin patay, pre. Wala pa rin pumapatay, pre. Ready, 1, pwede na yan, boy. Talagang yan. Eto, par, macro ko nga, par. Ready 1? Tang ina, kakapasok ko lang, pre. Dito, pre. Ako pa rin Pag-isa pa rin ako dito, pre. Tang ina talaga. Lumabas nga kayo, pre. Anong ginagawa niyo sa mid, pre? Nakatunga nga lang kayo? Ay na ako pa pumatay dun, pre. Kawawa sa inyo, par. Lumabas kayo lahat, pre. Sige, 3, 2, 1, tara, pasok, boy. Sa may portal, pre, ha? Tutang ina mo, may loot pa ng loot ng city, par. Ready, laban nyo na, ready 1? Laban nyo lang, boy. Gago, gusto na naman kayo. Okay, laban nyo, boy. Pasok lang. Ang ina mo, makulit ka. Pre, party nyo nga, pre. Bantayan nyo yung party ni Pro X, pre. Yun lang umuubo sa atin, pre. Ready 1? Ubusin mo yung Marco dito, ah.
Or BJ na Archer, pre. Oh. Volatile. Okay, laban lang, boy. Hirap. Tang ina mo, nakabantay. Labas nyo nga, labas nyo nga, labas nyo. Si sino ba to? Kiko muna sa guild to ah. Apaka tayo, pre. Boy, pwede ba city muna tayo lahat, boy? Lahat muna tayo, pwede tayo mag-city, boy? Pwede ba? Wala muna magpipiyo, boy. Sabay tayo sa kanila, boy. Lahat yun naka-city, boy eh. Wala muna magpipiyo, boy. City tayo, boy. 3, 2, 1, pasok, Ar. Ikaw, Chico. Okay, macro ko, boy. Okay, macro, boy. Tara, R2 tayo. MH par, pa R2 par. Ready, 1. Boy, likod na boy, R1. Sige, boy. Sige, boy. Harap likod, par. Likod na, likod na, likod na. Ready? 1. Labang par, 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 labang par. Laban nyo, par, laban nyo, par. Push nyo, push nyo, push nyo. R1, boy. R1, 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 boy. Sige, apakail, 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 apakail. Huwag lang papasok, pre, apakail, par. Lahat, pasok, 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 pasok. Ako, Chico. Okay. Okay na, pasok na lahat, par. L na lahat. 3, 2, 1, bitay MH, boy, bitay MH, boy. Bitay MH, boy. Tara, pa L2, boy, pa L2, boy. Bitay MH na, boy, pa L2. Wait lang nga. Putang ina. Balik nga. Par, mag-MH na kayo, par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Okay, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Okay, compress na lahat, boy, compress na lahat, boy. Compress lahat, boy. Okay, bitay MH par, bitay MH par. 3, 2, 1, tara, L2, 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 L2. City muna tayo lahat, boy. Sa likod na, Boy, pre. R1. Likod na, likod, harap na, harap. Harap na, boy. Macro ko, macro ko, macro ko, macro ko, macro ko, macro ko. 3, 2, 1, tara, baba, boy, baba, boy. Baba, boy, kaltokan nyo to, oh. Kaltokan nyo to, par. Kaltokan nyo yan. Back, back, back. Dito lang, par. Umakyat naman kasi ang Umabot puta. pa kayo. Tang ina nyo. Ang Dito kulit. lang, boy. Patayin niyo yan, par, oh. Yung bumababa, par. Yung bumababa. Dito lang, dito lang. Sa baba lang, sa baba lang. Pumarap kayo dito, pre. Sa entrance. Ito, sa left side, par. Ready, 1. Laban nyo, par. Laban nyo sa may entrance, pre. Ayun na. Ayun na, bababa na. Bumaba na. Sa may right side tayo, par. Right side yung paano, par. Right side, right side. O, tara, pamid na, pamid na, pamid na, par. Ready, 1. Laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, pamid, par. Macro ko, macro ko, macro ko. Sumabay kayo sa macro ko, par. Right naman, par. Right na. Ay, palit naman, par. Ready, 1. Laban nyo dito, par. Laban nyo dito, par. Laban nyo, laban nyo, laban nyo. Macro ko, macro ko, macro ko, macro ko, macro ko, par. Paubos ng mga tao dito, pre. Ito pa si Westpol, par. Ready? Paubos lang, par. Ready, 1. Ito pa, par. Ito pa, par. Si Westpol, par. Sagad nyo na dito. Macro ko pa. Ito pa, SG, par. Sabay-sabay na to, par. Sabay-sabay na, par. Ready, 1. Sige, paubos lang. Ito, macro ko, par. Ready, 1. Pamit na, akit, mid, akit na lahat, par. Akit na lahat. Ito, si Tibor, par. Ready? 1. Oh, macro ko na. Okay, game, par. Bugbugin na natin to, par. Tota, makinig lang kayo sa akin, pre. Huwag kayong ma-attract sa ano, pre. Isang compress lang tayo, pre. Isang kumpul lang. Okay, compress na, macro ko, par. Pag-game ako, boy. 3, 2, 1. Bitaw MH lahat, boy. Bitaw MH lahat. Pabitaw na MH lahat, boy. Pabitaw na. 3, 2. Macro ko, par. Gumalaw na lahat. 3, 2, 1, tara, baba, boy. Pa-laser tayo, boy, ha. Pa-laser, boy. Kaltukan mo lang yung mga nandyan, boy, ha. Pa-laser, par. Ito, Red One. Putang ina mo. Nakatingin ako sa likod, bobo. Sorry, akin. Dito lang, laser lang. Laser lang, boy. 3, 2, 1, MH lahat, boy. 3, 2, 1, tara. Pa-L2, boy.
Ay, nag-miss po. Utang ano. Ito na boy, ready one. Back. Makro ko lang. Andito na ba lahat, boy? Ayun na, para. Lamang tayo dyan, par. Ready one? Gago, Ayun, lamang na tayo dyan, par. Sila sumugod, par, ha? Sige, lamang na tayo, par. Tagusan nyo na. Tumagos na kayo, pre. Tumagos na kayo, par. Laban, par. Sa box nga muna, par. Sa box, par. Sa box, par. Paubos nung nasa box, par. Cancel, par. Ready one? Paubos nung nasa box, pre. Laban lang, par. Makro ko, James. Tara, ready one? Patay, putang ina mo. Takbo. Okay, yung mga buhay, par. Laban lang, par, ha? Dito, Seven. par, ha? Sino nandito, par? Ready, ha? Boy. Ayan, papush sila, par, ha? Papush sila, tara. Par. Gago, Ready? wala ako. One. Layo, boy. Gigi. Wala Si akong pa, limit. gago. Nakuha. L1 lang. Ubusin nyo nasa L1, boy. L1 lang. Swirl ah. 7, 6, Puta. 5, L2 UG. 4, 3, 2, 1. Ready, one? Paubos lang dyan, pre. Dito na. Ayan na, para. Ready, one? Nakatapa ka. Dami pa rin naka-PO, pre. Tangina. Ayun na, pre, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yun, boy. Laban nyo. Utang mo, kinancel pa Okay, ito. okay, ano, figure, let's go. Galing Agdan, boy, ah. Yun lang, boy. Sige, pasok lang, James. Laban lang. Ako, check ako. Wala, UG pangat, ah. Wait lang siya. Okay, command mo, Sid. Ayaw mag... Ano eh. Okay, compress na. Command mo. Compress na lahat, boy. Compress na. City na lahat, ah. Compress na. 3, ayan na, L2, ah. Ready, 1. Una ako na yun, boy. Compress na. Bababa tayo, boy. Bababa. Nasa box. 7. Kanina pa yan, pre, Balagbag na. Sorry, di ko nakikita, boy. Balagbag na. Yung nasa box, oh. Balagbagin nyo yung nasa box, boy. Balagbag muna. Ready? 1. Balagbag lang, boy. Balagbag, boy. Balagbag. Ayan pa, sila prox, ha. Ready? 1. Balagbag lang, boy. Balagbag. Yung nasa box pa, boy. Naku, nasa baba na kayo. Balagbag lang, boy. Patayin nyo, oh. Boy, pesto kayo, boy. 8, Ako, check ako. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Balagbag na, boy. Pwede na yan, boy. Pwesto kayo kasi, boy. Gilid-gilid, boy. Tangina, nasa mid lang kayo, eh. Galaw-galaw, boy. Habang nagbabaps, gilid-gilid kayo, boy. Inang-ina nyo naman. Parang bata naman kayo, boy. Ready? 1. Balagbag, boy. Balagbag lang, boy. Balagbagin nyo. Balagbagin nyo, ubusin nyo, boy. Huwag kayo puro tunganga, boy. Huwag kayo puro tunganga. Ang inang yan. Boy, nakatunganga kayo lahat, boy. Pag nagbabaps kayo, boy, galaw. 8. Sila Bipure, oh, nagmamakro lang. Balagbagin nyo. Balagbag lang. Pasok L, mga namatay. Boy. Pasok L, mga namatay. Compress lahat. Compress na. Bops. SG, ah. Okay, patayin nyo. Galing Hagdan, ah. Compress na. Ang ina mo, Jeep. Nawawala ka. Compress na. Okay na ba lahat? 3, 2, 1. Drop MH muna lahat. MH. O, yung may party sa mid, oh. Ang ina mo. Inuubos pa kayo dyan. Gaging L2. Ready, 1. Ang ina nyo, sino man na namatay doon? Kawawa sa inyo, boy. Di nyo Gamit ko Compress na, boy. Compress na, boy. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid, boy. Ubus mo na mid. Mid. Pamid muna. Ready? 1. Okay, balagbag lang. 8, 7, 6, 5,
4. Wala, compress na, boy. Compress na, magpapa-image ako, boy. Check, dikit check. Compress na lahat. Compress na, boy. Compress na. Ayun na, compress lang. Pwesto na kayo, boy. Gilid-gilid na, pwesto na. Pwestohan nyo nga, gilid-gilid nga, boy. Gilid-gilid nga kayo, boy. Sila, putay na, hindi to magpupush eh. Gilid-gilid, boy. Pwesto na, magpupush ata sila, boy. Gilid-gilid kayo, boy. Ay, takot eh. Ayaw to mag-push. Okay, compress lang, boy. Compress lang, boy. Compress lang. Awawa, ayaw mag-push. Patayin nyo, oh, mga nasa pumapasok, boy. Ayaw, boy. Okay, compress na, boy. Compress na, magpapa-image ako, boy. Compress na. 3, 2, 1, drop image. Yung L1 muna. 3, 2, 1, drop, baba. Yung sa L1 muna, boy. Ready? 1. Tara pa, laser na, boy. Laser na. Laser na, boy. Parto tayo, boy. Parto, boy. Parto, boy. Compress na, pakapal. Pakapal tayo dito, boy. Pakapal na. Boy, asa na kayo, boy. Compress na. 3. Abot ba image? 3, 2, 1, tara pa. R1 na. Ready na 1 na. Ready? 1. Naunahan na yan, boy. Sila procs. Naunahan na yan, boy. I-push nyo na, boy. Push na. Tangina yung archer, boy. I-push nyo na, boy. Hanggang R1, boy. Push nyo na hanggang R1, boy. Boy, hanggang R1. I-push nyo na, boy. Boy, pasok R, mga namatay. Pasok R, mga namatay, boy. Pasok R, mga namatay. Tangina mo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Sila Pro X, boy. Oh, gilid-gilid na. Gilid-gilid pwesto kayo, boy. Nagpupush sila, boy. Gilid-gilid pwesto. Boy. Gilid-gilid pwesto na kayo. Galaw. Boy, yung nasa mid, galaw, boy. Galaw kayo dyan. Huwag kayong mag-buffs dyan, boy. Galaw. Ready? 1. Okay, balagbag lang, boy. Balagbag. Boy. Balagbag. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na yan, boy. Pwede na yan, boy. Boy. Galaw kayo, boy. Galaw kayo, boy. Galaw. Ready? 1. Boy, galaw kayo, boy. Boy, yung nasa box, gilid kayo, boy. Patayin nyo, ubusin nyo. Boy, ubusin nyo na, boy. Ayan po. Galing baba. Ready? 1. And pa, R2 galing. Ready? 1. Na-cancel na yan, boy. Na-cancel ko na. Yun. Patayin nyo, ubusin nyo. Pa isa-isa, boy. Yung pa isa-isa, ubusin nyo. Pa isa-isa, o galing agdan. Patayin nyo nga yan. 8. Ayun na, pwede na yan, boy. Yung iba dyan. Pwede na. Ready? 1. Kago, di ko nakita. Balagbag na, boy. Balagbag na. Box. Balagbag kayo sa box, boy. Balagbag na, boy. Boy, balagbag na. Balagbag sa box. Balagbag. Nako, RG tayo, boy. Labas. Sige, balagbag na kaya dyan, mga nasa loob. RG tayo. Papasa ng PL, sabay pa-drop ng Talis. Naubusan na ako. Sino yun? Si Honoka. Oh, Medic pa-drop ako ng Talis. Tas Sino ba papasa ng gamit PL. mo? Sino gamit mo? Si Packshit. Ano nga? Okay na. There's daw si, si Lex. Papel, pabalik. Ayun. Wait lang. Compress na. Pamid tayo. Pasok mid. Pasok mid. Uy, hindi pa tapos yun. Pasok mid. Compress na lahat. Compress na. 3, 2, 1. Drop image. Sige, pakitin nyo sila, boy, ha. Patayin nyo, boy. Oh, may nagka-cancel. Akit nun, boy. Pwesto na. Gilid kayo, boy. Gilid. Pwesto, boy. Gilid kayo, pwesto. Ayaw buong umakyat, boy. Wala, ayaw umakyat. Kawawa. Wait lang. Pwesto nga kayo, boy. Pwesto nga. Compress na. Compress muna lahat. Magpapa-image ako. Compress muna, boy. Boy, patayin nyo. Nasa mid, oh. May pumapasok, boy. Pa isa-isa, patayin nyo yan, boy.
Compress na, boy. Compress na lahat, boy. Boy, compress na sa macro ko. Patayin nyo yan. Compress na. Okay na lahat, okay na ba? 3, 2, 1, drop MH. MH pa laser tayo, boy. Laser daan. Laser, ito, SG, oh. Ready? 1. Balagbag SG. Pa laser, pa R2. Pa R2, boy, pa R2. Parto, boy. Parto muna, R2, compress. Compress na, 3, 2, 1, tara, push na, par 1 na, boy. Boy, par 1 na. Par 1, ready? 1. Naunahan ko na yan, boy. R1 na. Naku, hindi na kasi. R1 na, boy. Tangina, pinapansin nyo pa yung isa kanina doon. R1 na. I-push nyo yung cancel nyo, boy. Boy, push nyo cancel nyo, boy. Konti na lang yan, boy. Wali. Okay, pasok. Pasok, R, mga namatay. Pasok, R. Pasok, R. Arden, Eight. lahat counter pabalik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, boy. Ready? 1. Yung mga pagkain, boy. Pagkain. Boy, balagbag, Galaw kayo dyan. Galaw, boy. Galaw. Ready? 1. Balagbag na. Balagbagin nyo. Cancel. Ready? 1. Balagbag lang, boy. Balagbag lang. Pasok, R, mga namatay. Balagbag, boy. Boy, ubusin nyo, boy. Nako. Kawawa sa inyo, boy. Balagbag lang, mga nasa loob. Balagbag lang. Apak lang mid, mga namatay, ah. Apak tayo mid. Apak. Tangina. Apak muna mid, boy. Apak lang mid. Apak mid. 3 to 1, tara, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, boy. Ready? 1. Balagbag yung mga ano dyan. Iba. Ayun, mga MP nagmamakro lang. Yung mga nagmamakro, boy. Patayin nyo nagmamakro. Ayan na. Agdan. Ready? 1. Boy, naunahan na yan, boy. Nagka-cancel na yan, ha. Nakaka-cancel na yan. Ready? 1. Balagbag yan, boy. Balagbag, boy. Lamang tayo dyan, boy. Balagbagin nyo yung mga nakakalusot, to. Patayin nyo. Boy, ubusin nyo, boy. Nauubos pa kayo ng paisa-isa, boy, oh. Boy, ubusin nyo, boy. May 1 party pa na walang guild, oh. Patayin nyo, walang guild. Boy, balagbagin nyo yung paisa-isa, boy. Ay na, nasa agdan galing, ha. May ESG, ha. Ready? 1. Boy, balagbagin 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay na, galing agdan, ha. May galing agdan, ha. Ready? 1. Balagbagin nyo, ubusin nyo. Pasok mid, mga namatay, boy. Pasok mid, mga namatay, boy. Pasok mid. Okay na ba lahat? Compress na. Compress na lahat. Compress na. Okay na. Magpapa-MH ako, boy. 3, 2, 1. Drop MH. Yung pa-R1, ha. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready? 1. Sabay. Ayun na, pa-R tayo, boy. Pa-R. Pagkain muna, boy. Ubusin nyo muna pagkain, boy, oh. Ubusin nyo muna. Uy, gago, may nag-ano. OT lang. Wala. Ako, sige. Compress na lahat, boy. Balagbay nyo muna. Pasok, R, mga namatay. 16 yun, no? Compress na. Magpapa-MF ako, boy. Pasok, R, mga namatay, boy. Pasok, R. 3. Ubusin nyo muna yan, boy. Ubusin nyo muna, boy. 3, 2, 1. Tara, push na. Pa R3. City na lahat, boy, ha. City kayo dyan. Boy, ang konti namin dito, boy. Nag-OT na. Ano pinulot? RGS na. Compress na RGS, boy. RGS na lahat. Compress na lahat. Boy, compress na lahat. Konti natin dito, ha. O, pupush ko na to, ha. Cancel. 3, 2, 1. Tara, push na. Ready? 1. Balagbag na, boy. Balagbagin nyo. Push nyo na. Bawas lang, boy. Bawas lang. Poking ina, nagtitira ba kampota?
Kawawa sa inyo, boy. Tumitira ba? Pasok na R lahat. Pasok R. Pasok R. Pasok R mga namatay. Pasok R mga namatay. Pasok Ako, R boy. mga namatay. Andiyan natin, boy. Oo, tara. Pasok ar lahat, boy. Pasok ar lahat, boy. Nakotse ah. 6, 5, 4, 3, 2. Para na, pre! Free city, Ang unti ba't pa natin kayo? dito, pre. Ang unti pa natin dito, pre. Ang unti pa, par. Ang unti pa, pre. Wala muna magpapainan, pre. City tayo lahat, pre. Laban tayo, pre, sa loob. 3, 2, 1. Bitaw image lahat, boy. Boy, May bitaw na hanap image kayo. lahat, boy. Bitaw na image lahat, boy. Sige, push na. Push na, pre. Push na. RGS na, par. Seper, sa likod nga, par. Ready, 1. Yeah, adjust na tayo, boy. Pareso nga ako sa likod, pre. RGS mo. Nagre-recover pa sila pre ah. Bitaw. Dahil Boy, push ko na to. Compress muna lahat. Compress muna lahat. 3, 2, 1. Tara, push na, boy. Push na. Ready, 1. Naunahan ko na yan, boy. Balag bigla. Push yun na. Huwag magtira Wala pa. pa, pre, Poking wala ina, na yung pag may nakita ako dyan, ha. Trash talk talaga kayo, boy. Push nyo na, boy. Ubusin nyo na. Huwag na kayo magtira back, boy. Puta na, nalilikuran lang kayo ng SG. Pre, wala na sa Inang loob. ina nyo. Ah, Nalilikuran lang kayo, boy. Mga bobo sa inyo. Kawawa. Boy, Bert. Boy ako, boy. Boy ka? Sige. Oo, namatay ako sa likod, pre. Nireso ako eh. Yeah, Arwan. Sige. Babalik na ako dyan, boy. Sige, boy. Pinapush ko na, boy. Nagre-recover kasi, boy. Bilang, boy. UG ah. Chi, pasok Konti man. na lang dyan, boy. Chi, pasok, Chi. Gamit yung city, boss. Na-DC ko, sorry. Warden city. Sige lang. Dito, Arwan na. Sige, compress na par. Image lahat, par. Bitaw image na lahat, par. Bitaw na image lahat. Papatay nung nasa gitna, boy. 3, 2, 1. Tara, push na. Arwan, ano na, RGS na. RGS na. Save nyo lagi yung, ano nyo, pre. Image nyo dyan, para dyan. Huwag kayo mag-image, second image dyan sa ano, pre. RGS, pre. Huwag kayo Nagre-recover pa lang yung Bert, ha. Ubus kanina yun. 2 party na lang ata natira. RGS lang. 3, wait lang, pre. Wait lang. 3, 2, 1, tara, push. Push na sa harapan, par. Ready, 1. Gago na unahan na, par. Laban nyo, par. Push nyo. Par, ubusin nyo, par. Lumaban na kayo, gago. Ang dami na naman naiwan sa likod, par. Ang ina talaga, Ano ba sabi naman ni. yan? O magbabak ko. Poking ina mo, babak ka pa nga, ayop ka. Tumirat, Oo. tas bumakang pota. Pre, sobrang konti na lang nun, pre. Naubos pa tayo, par. Kinang ina nyo. Ayoko nga mag-ayit eh. Mga gago kayo, ah. Arwan, pasok Arwan, pre. Par, patulong naman, par. Tanginang yan. Huwag mo i-DC lives, ha. 8, Ako. 7. City, Warden. Par, mag-city muna kayo lahat, par. Parangawan nyo na, par. Parangawan nyo na, par. Matatrash talk tayo, par. Boy, poking ina, may Dito lang, tumitira eh. back dyan, ha. Astok Exodus talaga, na boy. sa lubong ah, R2. Bitaw image. Sige, boy. Salubong lang na salubong, pre. Ready, 1. Trash talk talaga, boy. Pag may tumira back dyan. Par, Hindi naman parangawan nakain nyo yan. na, par. Parangawan nyo na, par. Sila RGS lang, RGS lang. Boy, basag sila, boy, ha. Nagre-recover Sige, pa to. RGS. 3, 2, 1. Tara, push na. Ready, 1. Sige, laban nyo, par. Right side, par. Right, left, par. Laban nyo, par. Tagusan nyo, pre. Laban nyo. Patayin nyo lang yan, par. Gago, naka-recover na yan, par. Sige, laban nyo, par. O sige, revive na. Pasok ka agad. Aragad. Pasok na. Sige, pasok ka agad, par. Pasok na. Sige, par. Pasok na, par. City nga, pre. City. Ikaw, Chi, CD sa akin, Chi. Game. 3. Okay na, par. 3. Pasok na. 3, 2, 1. Image lahat, par. Tara, push na. Para mag-image na kayo nasa likod para di kayo nahuhuli, pre. Sige, bitawan mo pag nagkaroon. RGS lang, boy. Bitaw. RGS lang, boy. Sige, RGS lang, boy. Nagre-recover pa pre ah. Sige, Ang dami RGS lang, boy. RGS, boy. 3, 2, 1. Tara, push par. Ready, 1. Sige, laban par.
Yung sa right side nga muna, ubusin nyo, pre. Yung nasa right side, pre. Ubusin nyo yung nasa right side, par. Ubusin nyo yung nasa right side, par. Ubusin nyo yung nasa right, yung nasa right, yung nasa right, yung nasa right. Sige, revive. Revive agad, par. Revive SP na, par. Revive SP na, pre. Yung mga takal, pre. Huwag nyo na i-reso, pre. Huwag na kayo mag-reso ng takal, pre. Revive SP, par. Aragad. Boy, city lahat yun. Arna. Para right side tayo, para right side, para. Right side, boy. Right side. MH lahat. 3, 2, 1, MH na, par. Iwan ka sa likod, ano, Shan? Shan, iwan ka sa likod, Shan. RGS lahat, par. RGS na lahat, par. Tara, Shan, sa likod, par. Ready? 1. Totang, ina mo, namatay ako, boy. Okay, laban nyo, par. Compress sa RGS, boy. Compress sa RGS, boy. May MH ka, ano? Compress sa RGS, boy. Compress na. Compress na, boy. Likod nyo, batala pre. Cancelin nyo. Patayin nyo muna yan, boy. Patayin nyo, sila popol, oh. Bert, ano? Diretso nyo na, par. 3, 2, 1, tara, push na, pa right, ready, 1. Naunahan na yan, boy. Push nyo na, boy. Ang daming naglolokod, boy. Gago, tumagal kayo, pre. Mo na lang pabalik. Di pa rin basag, pre? Hindi pa rin pasok. Recover, boy. Renereso ng ano, ng Yung Valhalla. Valhalla pre, tumutulong yung Valhalla sa harapan. Sige lang, boy. Okay lang yan, boy. Bert, Sige, sige, meron na. Tarlahat. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Linisin nyo muna yung plat yun. Ako, MH lahat, par. MH lahat, par. Push na. Wait lang. Sige, salubungan nyo. Salubungan nyo na, pre. Putang ina, sino ba yung mga yan? Pasiting ako, boy. Drop nga si Archer na, sa likod na, Valhalla, sa likod nyo, pre. Wala. Kinakabahala. Sige na. RGS na, boy. Na-slow pa ako, bobo talaga. Naka-recover na ba yan? Recover. Recover na yan pre. Okay, makro ko, par. Dito, par. 3. Sa ano tayo, right, ha? 3, 2, 1. Tara, push. Gago! 3, 2, 1. Kinang ina. Push nyo na. Wala nang re-reso, pre. Pre. Wala na pabalik agad, Kevin. Nakaliban ako, par. Kawawa. Ready, 1. Laban nyo, par. Huwag nyo unahan, pre. Wala na magre-reson. Aragad na. Arna. Okay, dito lang, Meron kami isang FS. Isa lang ako ditong FS sa amin. Nasa akin yung OT eh. Ayun, dami nagawa, no? Nang Lebs, Alisin mo na si Ayach. Par, dito na. Isang MH lang tayo, par. Ito. Okay mo na yan, par. Ito, tanas yung sweetie. Makro ko na, par. Bitaw MH lahat, par. Okay na? 3, Arden! 2, 1. Tara. Nasa likod nyo, sila El Chico. Sige, boy. Laban nyo lang, par. Push na. Gago, ang dami talaga na iiwan, pre. Putang ina, dumiretso na kayo sa likod. Sayang na may sagip ko sa inyo. Tanas, ako nga IPL mo. Ganyan. Yeah, dito na. RGS na, par. Pasiting ako. Drop city, par. 3. Dito, par. 3, 2, 1. Tara. Makro ko, par. Push. Ready, 1. Laban nyo na, par! Push nyo na! I-push nyo na, pre! Huwag na kayo tumigil dyan! Tangina talaga! Manahimik ka. Ang dami talaga sa likod. Inaantay nyo pa may mamatay sa harapan, pre, bago kayo mag-push. Kung sabay-sabay tayo nagpo-push, pre. Aragad! Sabihin na lang level sila. Ano mag-game? Hindi naman ako may gamit niyan. Sige, si Jeffrey yan. Sige lang. City nga, reset. Ito boy. Kunin mo nga yan. Pa-drop nga, Terena. Nasa yung city. MH lahat. Pa Tara. city. Push. Terena, nasa yung city. Terena, pa-drop ako.
Ito pa, ready one? Mupo ka. RGS. Po. Para pati EPS nga push tayo para yung makikliban, ano. Sama-sama tayo, par. Dito. Macro, par. Dito nga, par. Labs, pa-BA. Ready one. Wag na yan. Tara na, dito na. Pati EPS par magpupush siya. Huwag nyo lang unahan yung brawler. Drop city, pa-drop nga ako city, pre. Ba't matter na? 3, 2, 1, tara push par. Ready one. Naunahan na yan, boy. Sagad nyo, pre, oh. Sagad nyo. Ubus na. Sige, sagad nyo. Revive agad, SP na kayo lahat dyan. SP na agad kayo, revive na agad kayo para SP na. Revive SP na, revive SP na. SP, ano, SP, Pasok fucking agad. ina mo. Pasok agad. Revive SP par, pasok agad par. Padrop agad city par. Padrop city na par. 3, 2, 1. MH. Bitaw MH lahat par. Lahat na MH na par. Tara, push na. Par, ano ka na kayo, SP na kayo para. Pinag-SP na ko na kayo par. Baka mahuli pa kayo para. RGS na. Sige, RGS. Fire service ang resto kay Kapag Tanos, pre. Robert, Macro, pinagre-reso par, ko lang ready one. sila. Sige lang par, basag na yan par. Macro ko, RGS agad par. RGS agad par. 3, 2, 1. Push na. Ready one. Naka-cancel ko na yan par. Sige, push nyo na par. Basag na yan par. Tag na, pre. Basag na yan par. Pareso na lang. Wala na magre-revive ha. O sige, OT na pa. Sa likod par. Pumasok. Pareso ng OT pre. Ready one. Asan yung OT par? Par, ubusin nyo yung mga pula par. Cancel. Pareso ng OT par. Paper boy. Ready one par. Use pa par. Putang ina O mo. sige, Res 1. Res 1. Buwisit. Res 1. Basag din na pre. O sige, SP na lahat. SP na lahat par. SP nyo na. Ano, sa SP mo, boy? Revive SP par. Pasok ar na eh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready one. Sige par, paubos na ito muna. Tara, 3, 2, 1. MF na. Sa likod, ah. Sige, MF na par. Sagad MF para, sagad MF par. Yung OT. Ako nakabantay ako sa OT. Ako. Na-cancel ka, Chi? Game Macro par. Madali lang ito basagin. 3, 2, 1. Tara, push par. Ready one. Gago, push na pre. Nakatagos na nga ako pre. Oh, laban nyo par. Ready, cancel lang par. Ready one. Laban par. Paiwan sa loob pre. Push nyo na par. SP na lahat. Pre, isang wave na lang. SP na. Pasok ar lahat par. Isang wave na lang pre. Isang wave par. City nga boy. Ar lahat. Isang wave par. 3, 2, wala pa rin. Andun pa rin yung iba par. MH na lahat. Tara, RGS Media, par. packet, Sa likod par, ready one? Sige par, nakancel yan par. O tara. MF na. Paubos niya pre. Baka maubos pa kayo Saan mo na. na yan? Mga chuplets lang yan. RGS lang. RGS lang boy. Sige, pre, tawid na kayo. Anong bahala dyan? RGS par. 3, 2, 1. MH lahat boy. 3, 2, 1. Tara, push na. Ready one. Laban nyo par. Push na. Yeah, ubos Push na na sila par. pro. Sige, push na. I-push nyo par. Huwag ka na Sige, magbitaw siya. push nyo. Laban lang, ubos lang dyan pre. Ubos lang. SP nyo na nga lahat. Lahat kayo mag-SP pre. Lahat na kayo mag-SP na pre. Lahat na. Isang wave na lang par. SP na lahat par. Isang wave na lang par. Tara. Compress agad ar. Compress ar. Inabayan tayo ng Valhalla. Sige, ar lang. Lahat nyo pre. Wala naman yung silbi pre. Ar lahat par. MH na lahat par. MH na par. 3, 2, 1. Tara, push na. City nga boy. Drop city sa party namin. RGS na. Sige, RGS na.
Busy ako. RGS lang, pakapal sa RGS pre ha, pakapal sa RGS pre. Pakapal lang pre yung, eto pa par, UG pa, ready one? Sige na cancel par, sige RGS na par, reso agad pre, RGS na, RGS, angat kayo. Par, pareso ako par. Walang guardian. Uy, pareso, commander, ito oh. Pareso. Push na, ay no, reso pa rin, push na par. Push na. Sige, ubus lang, laban nyo. Wala na, GG. Pinagtulungan kayo, Bert. Naka-off ka, Tatlong naka-off guild ka yan. rin ka ata, Bert, kanina. Yeah, GG lang, nice. Pre ba yan, boy? Wala kasing nagamit ng mga iba eh. GG. Okay lang yan, Bert, para hindi sila mag-quit. Para kunyari may laban sila. Nice, G. Okay lang yan, pre, okay lang yan. GG. Hindi na tayo simula bukas. Wala tanas. Nas daw gani. Nalatonas. Ibalik mo na sa akin yung ate bay. Papagamit ko na lang sa iba ta. Hindi nyo nareso si Tanas pre. May nagreso kanina ba eh. Kaso ang tinamaan si Kuya Chino eh. Iba tinamaan ko pre, ako nagreso nun pre. Inang yan, kupal. Ako nagreso, iba tinamaan pre. Fuck! Renel! Renel! Dikit na dikit din kasi pre, putang ina. Paanabangan mo lang talaga kami, Renel. Putang ina, kalaban pa nga tinamaan ko eh. Puwing ina niya yung Jin, gago. Kupal. GG's. Tingin mo. Red, balik na sa akin ate bay. Bukas pa ata, Well? Di gago, kakasign lang yan bay. Pwede ba? Wait lang. Kakasign lang. Ay na. Please. Hindi ko na i-screenshot gago. Niluwa kami. Ano bay? Ay, tayo, Tanas. Tawa na mo. Okay, magandang gawin yan. GG. English boy, nakakanyan boy. Pilit na pilit kasi mag-grow. Sabi mo, Nakaka-recover Tanas. sila par. bobo kasi ni Tanas. Bitabi lang po ako. Sabi na ako na mag-grow. Takina. Wala kasi ako eh. Goods lang yan. Yan, okay lang yan. Huwag damdamin. Abot, tangin natin. 18 minutes yung pag-roller ang pota, bed ha? Bossing. Markov. Talo tayo ni Tanas. Bossing! Gago, nahabol si Tanas par. Gago, dito kay Kuya Josh, ubos ang MMR. Putang ina. Plus 400 yata yung sa kabila. Bago Tanas. Tangina mo, top 2 ka na lang. Eh. Nangyari sa'yo, boy.
Time ka na muna. Wala na muna karapatan mag-chat. Okay lang yan, boy. Okay lang yan. Bawi na lang bukas. Ano bukas? Merong bukas ba? RBB. RBB boy. Next day pala. Wala yan, pre. Basic lang talunin yan. Titinahin muna kami. Puta na. Kahit lahat yan, magtulong-tulong, pre. Hindi tayo kaya yan. Titi na tayo, boy. Oo, magsanay na kayo ng City Boy. City na tayo, boy. City na tayo ganyan. Tangina, pagdating ng war, piyo ba tayo, boy? Piyo ba tayo, boy? Ang yan. Doon ba na yung ganyan nyo? Bota, bilhin nyo kagad yung box ngayon. Ako magsisity talaga kayo. Paano ang ina nyo? Okay lang yan, boy. Bawi na lang, bawi. Mento na Okay lang yan yan, kahit SG, lahat sila magtulong-tulong, pre.